হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আফটাৰ এ लॉन्ग टाइम। मैं एक्चुअली बहुत दिन पीछे वीडियो दी थकूँ। मैं आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद आती हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था बीच में, फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया क्योंकि फाइनल ईयर है, तो मतलब हमेशा ट्यूटोरियल रहती है, फिर एग्ज़ाम्स चलता रहता है, क्लासेस, वर्ड, फिर लेकिन बीच में हम लोग एक बार सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में घूमने गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड्स, मैं मनीषा और पेमा। हम लोग डायरेक्ट गायनी वर्ड के बाद डायरेक्ट वहाँ चले गए, तो आप लोगों को दिखाएंगे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक AMCH का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ইউটিউবত নিদিও যে মই থকাকেইটা নিদিও তাই মই থকাকেইটা নিদিয়ে তাই মই ইমান এডিট কৰিছো, তোৰটো মই এডিট কৰিছো। অ এইটো দিম, এইটো মানুহে মই জানো Manisha, টায়াৰ মই আছো so guys, this is Manisha Goswami. After some days she will be Dr. Manisha Goswami. And one day these people will be working in কি মজা লাগিছে তহঁত দুটাকে দেখি। बहुत awkward लगे रे वो। बहुत awkward लगे यार। So this is the super specialty block. सो अभी हम लोग अंदर जाएंगे इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के, तो देखते रहिए आप लोग। ये वीडियो अंत तक अंदर दिखाएंगे। ये AMCH डिब्रूगढ़ का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। मैं ভাল লাগিছে ইয়াতে ভিতর যাও বল যদি নপঢ় যাও। মানে একো হ্যা ইস্যু নাই जिंदगी का কি আৰু ये सब ही मेमोरीज बन के रह जाएगा, देखना बाद में। या 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 हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट कुछ भी नहीं पता। फिर भी डॉक्टर को भी तहत दुटा ब्लॉगर মই ব্লগাৰ মই এনেকৈ তহঁতক মানে এনেকৈ ব্লগিং কৰিব আহি যাম। Manisha, give your interview. Give your interview. কোভিড পেশেন্ট নাই এতিয়া। খালি শুনো বহুত ধুনীয়া হয় ভিতৰত। নিউৰলজি ন বহুত ধুনীয়া হয় ন, চফা লেডিজ টয়লেট। Now in the super specialty block and it's such a refreshing one. सो ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। न्यूरोलॉजी ये सब स्ट्रोक पेशेंट। अच्छा मुझे CCTV सिटी स्कैन ना हाँ
এইটো আজি অপেনিং কৰিছে, ইয়াৰ পৰা পেচেণ্টক ৰিচিভ কৰিছে। কি ধুনীয়া হয়। Waiting area. This is the waiting area for the attendance of the patient. The waiting area. Lift আছে no? Oh, neurology patient মানে ৰাখিছে। Neurology lab. পুৰা এপলো হস্পিটেল যেন লাগিছে, পুৰা এপলো হস্পিটেল যেন লাগিছে সঁচা। এপলো এনেকুৱাই আছিলে। ক্লাছ নামত চাই লওঁ হা। ফিফ্থ ফ্ল'ৰত যাম ন এতিয়া? আমি ওৱানৰ পৰা গৈ আছো। ওৱানৰ পৰা গৈ আছো বৰ্তমান। আৰু আছে 1 to 10 into class 9 চাই দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ। এনেকুৱাই থাকে। কেইদিনমান পিছত ইয়াতে ফুল হৈ থাকিব। কিবা উঠিছেনে? সেকেন্ড ফ্লোর যদি খোলা আছে এটা চাব পাৰিব। This lift has upgraded technology. If you were stuck, आप अगर इसके अंदर मतलब बंद हो गए तो आपको कॉल करने का सुविधा है। मतलब वहाँ पे एक स्विच है, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे लास्ट में, आप लोग देखते रहिए। This is the upgraded operation theater. ডিব্ৰুগড় ধুনীয়াকে আপুনি বুজাই দিব মেম। ফচি যায় হা কল কল হৈ আছে। অঁ হয় হয়, এইটো মানে মানে তুমি ফচি আছা। অঁ মজা, স্পেচিয়েলিটি টুৰ হৈ গ'ল। হা so this is the super specialty block. This is the red zone because COVID patients are still there in the red zone. টোটেল কিতাপ মই এইটো হিচাপ কৰা নাই, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰ দুটা লিফ্ট আছে। Look at this technology. This is one of the most important technology to detect smoke because it is a very big building. If there is some fire, this technology will detect the smoke. মানে হঠাৎ জুই লাগি গ'লে ইয়াতে মানে সুইচ দিব লাগিব ন?
If fire outbreak, the water will automatically come from above. This is the one of the most important technology that is implanted inside this building. So this ma'am, she became friends with us after, because she have explained everything, because we didn't knew the entry and exit of the building, but she have explained everything and she shown us everything. Now she will show us one of the important thing, that the machines, the electricity from which the AC of all our AC connections in the building is working from this technology. From this building, every water supply, AC connection, electricity supply, all are connected to that super specialty building. So ma'am was explaining to us very nicely. I was fearing to go inside because there were so many, I mean, electricity board, and I fear all these things a lot. So I was filming from outside, but it was a great day with my friends to have a super specialty block tour, which have not been started yet in Assam Medical College, but soon the super specialty block will be opened for all. And so if you like this video, then if you have liked this video, then please share and subscribe to my channel. কথা হৈছে নে Look at these pipes. It has been connected through underground connection, and through that way it has been connected to the ICU. So ma'am, vlogger lastত ভাল লাগিলে বহুত ন, বহুত ভাল লাগিলে ন মেমে, বহুত বহুত বুজাই দিলে, আপোনালোকে বুজি পালে চাগে। ইনকেছ মানে বস্তুটো মানে অডিঅ'টো যদি ভাল হোৱা নাই, তেন্তে কেন ৰিপিট ইট ন। ভিডিঅ'ত মেম ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে, আপুনি ইমান ধুনীয়াকে গোটেই বুজাই দিলে। আহিলা, চাই ভাল লাগিলে। আমাৰ SSBৰ মানে তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ এটা হেৰি আহি যাব, ষ্টেটাছ আহি যাব, প্লাছ তোমালোকে দেখি গৈছা, নেক্সট তোমালোকৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে দেখি পাব। থেংক ইউ মেম, বহুত ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই। আকৌ কেতিয়াবা আহিম। আহিবা নিশ্চয়।